Echali wenza ntoni? Eish, angenzi next. Intoni ophetheyo apha? Screwdriver. Wenza ntoni nge-screwdriver? Hayi, ifriji iphukile, ngifuna ukuyolungisa ifriji. Ngo-4 ekuseni? uSipoko nabangani bakhe besociety bathanda ukudla kwala endlini. Sengidiniwe mina ukudliwa everyday. Faka ingidi la ifriji. Sewazadla nangichayisa. Nazo-ke mhlambe balambe bayafa la bakhona. Ngiphakamisa le foni kose basilime. Dad, ufuna kuyakufuna apho kula interview. Eish, nawe Mike unokuba dom yazi. Hello? Echali, ubona check ifriji? Hawu, asho ngishize ekuseni ukuthi ngizolungisa ifriji. Umntwana uzotya ntoni ngalowo? Uzodlani? Akaphuza amanzi lo muntu loyo. Umntwana onjani ofraya amapaloni? Echali uphambene? Hayi, nani niyahlupha. Ngwani ngaphuza amanzi nimbambise. Echali? Ngiyayitshayisa musi manje ngo-5. Echali? Ngizodla nangitshayisa. Balayeka lezi nishali. Sala zidla imali yami every day.